কমলাসাগর বিধানসভার বিশালগড় থানাধীন নেহালচন্দ্রনগর এলাকার কানু নম দাসপাড়াতে বুধবার সকালবেলা গাঁজা বাগানে হানা দেয় বিশালগড় থানা পুলিশ, বিশালগড় ডিসিএম সহ টিএসআর বাহিনী। কানু নম দাসপাড়া এলাকায় হানা দিয়ে সুমন বিশ্বাসের নিজস্ব জায়গার মধ্যে প্রচুর পরিমাণে গাঁজা বাগান রয়েছে সেই খবর পেয়ে পুলিশ সেখানে গিয়ে হানা দেয় এবং গাঁজা বাগানগুলি ধ্বংস করে তার ঘর থেকে ১৬ কেজির অধিক শুকনো গাঁজা উদ্ধার করে। পাশাপাশি তার বাড়ির পাশেই প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের ঘর থেকে ১১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। অন্যদিকে সমরজিৎ বিশ্বাসের বাড়ি থেকেও শুকনো গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং তাদের বাড়িতে রয়েছে কয়েকটি মোটর, যেগুলো দিয়ে গাঁজা বাগানের জল দেওয়া হয়েছিল। সেখান থেকে ২টি মোটর উদ্ধার করে নিয়ে আসে। পরবর্তী সময়ে খবর পেয়ে ছুটে আসে বিশালগড় মহকুমা পুলিশ আধিকারিক। সম্পূর্ণ গাঁজাগুলি ওজন করে নিয়ে নেয়। জানা যায় ২৭ কেজি শুকনো গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। অন্যদিকে নেহালচন্দ্রনগর কানু নম দাসপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে ৩০,০০০-এর অধিক গাঁজা গাছ ধ্বংস করে। এদিকে বিশাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক বলেন, শুরু থেকেই বলে আসছি আমি, বিশালগড় মহকুমার যে কোনো জায়গার মধ্যে কোনো ব্যক্তি যদি গাঁজা চাষ করে থাকে কিংবা গাঁজা ব্যবসা করে থাকে, তাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে, কেউ বাঁচতে পারবে না। তাই সে রাস্তা থেকে সরে আসার কথা বলেন। এদিকে তিনি আরও বলেন, নেশার করালে যুব সমাজ ধ্বংস হচ্ছে দিনের পর দিন, তাই সেই দিক থেকে সরে আসতে হবে, নতুবা কেউ বাঁচবে না, আইনের আওতায় আসতে হবে। এদিকে বিশালগড় থানার ওসি বিজয় দাস জানান, সুমন বিশ্বাসের নিজস্ব জায়গা থেকে গাঁজা বাগান ধ্বংস করা হয়েছে এবং তার ঘর থেকে ১৬ কেজি শুকনা গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে, যার পরিপ্রেক্ষিতে ওই এলাকার সুমন বিশ্বাস, সমরজিৎ বিশ্বাস এবং প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে এনডিপিএস ধারায় মামলা নেওয়া হয়েছে। অতি দ্রুত তাদেরকে গ্রেফতার করা হবে। एनसी नगर कौन सा पाड़ा था? कानून पाड़ा में गांजा कटिंग के लिए आए थे, तो वहाँ पर कुछ गांजा सीज किया है। कुछ हम लोगों ने जो भी यहाँ पे रेसिडेंट है उनके काउसेट से वगैरह से, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे जो विशालगढ़ पीएस के उसी हैं विजय जी, ये आपको देंगे। तो आज हम लोगों ने जो गांजा कटिंग के लिए आए थे, इसमें हम लोग कटिंग के बाद जो एजेजन जो घर है, इसमें हम लोग ने सस्पेक्टेड जो मिल रहा था, तो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से हम लोगों ने सर्च किया। सर्च करने के बाद तो एक घर में जिसका सुमन विश्वास है, उसके घर में हम लोगों ने 1 ड्रम गांजा मिला और उसके घर के पीछे ही पूरा गांजा का प्लांटेशन था, उसको भी हमने कटिंग किया है। और इसका एजेजन बहुत सारा एरिया है, इसमें भी हमने इसका पूरा सुबह 9 बजे से गांजा कटिंग किया, सुबह 11 बजे तक। तो इसमें अप्रोक्सीमेट 30,000 गांजा प्लांट आज रजिस्टर किया है। और सर्च करके हम सुमन विश्वास के घर से 16 केजी और उसके नज़दीक ही है प्रसन्नजीत विश्वास और समरजीत विश्वास, तो प्रसन्नजीत विश्वास घर से और 1 ड्राम मिला है, जहाँ का वजन करके दिया 11 ग्राम। तो टोटल 27 ग्राम ड्राई गांजा हमने भी रिकवरी किया है। इसके साथ 2 मोटर भी हमने रिकवरी किया है। तो इसके रिकवरी जो किया है, हमने अभी एक एनडीपीएस केस लेके उसको हम इन्वेस्टिगेशन करके उन लोगों के अगेंस्ट केस लेंगे और बाकी ऐसा कार्रवाई अगले दिन भी हमारा जारी रहेगा। और हमारा पूरा जो प्रोसीड्यूर है उसके डीसीएम विशालगढ़ प्रसन्नजीत सर और हमारा एसडीओ सर भी थे और हमारा थाना का ऑफिसर टीएसआर सब हम लोगों ने मिलकर आज ये कार्रवाई किया है।